نرجعوا توجور على كازابلانكا. من الوالد ديالك صحابو شنو كانت الحرف ديالهم، لي ميتيي الخدامي الحرفي ديال اليهود اللي كانوا معكم في لو كارتيي؟ Après, on avait à l'époque beaucoup d'amis. À l'époque, les Juifs avaient tous les métiers. Ils travaillaient à la banque, ils travaillaient dans le ministère. C'était des fonctionnaires aussi. Il y avait des fonctionnaires, il y avait des commerçants, des tailleurs, des artisans, des directeurs de banque, des directeurs d'offices nationaux. Il y avait, si vous voulez, on avait l'impression, la communauté juive vivait comme la communauté juive actuellement en France. Il n'y avait pas de différence entre un Marocain juif et un Marocain musulman. Il y avait accès à tous les postes. Je me rappelle que notre voisin était responsable dans une grande banque marocaine. J'avais des amis de mes parents qui travaillaient au PTT à l'époque. Les postes s'appelaient les PTT. L'Office des postes et des télécommunications. Et votre maman, شنو كانت كدير؟ Elle ne travaillait pas, c'était une femme au foyer. Comme la plupart des femmes à l'époque, n'est-ce pas? À l'époque, exactement. Les femmes اليهوديات كانوا كيخدموا مثلا كيديروا في ذاك الوقت الجارات نتاع ماماك نتاع الوالده ديالك، شنو كانوا شنو كنتي كتشوفهم كيديروا كيخدموا؟ On avait des voisins où les femmes travaillaient aussi, travaillaient à la banque, dans des magasins. Après, moi j'habitais à côté de ce qu'on appelle la rue Blaise Pascal, là-bas c'est Charia Moulay Abdallah, la rue piétonne. C'était les Champs-Élysées de Casablanca. Oui, c'est vrai. Et il y avait beaucoup de magasins, où les magasins étaient tenus beaucoup par des Juifs ou par des Français. ومن بعد دابا انت دكتور غابيتون، واش كدير السبت ديالك، كدير الاعياد اليهوديه، واش هذا الشيء الوالدين ديالك رباوك على هذا الشيء؟ كيفاش كتذكر انت التقاليد في الدار ديالكم، الوالد والوالده ديالك شنو كانوا كيحبوا يديروا في هذه التقاليد الدينيه اليهوديه؟ يعني شنو هما لي في لي سيريموني ولا لي فات كي vous ont marqué؟ Mes parents étaient très traditionnels, ils n'étaient pas très poussés dans la religion. Ils étaient très traditionnels. Et donc, moi, j'ai eu une éducation très traditionnelle. Grâce à mes études à l'école Neve Shalom, j'ai eu une éducation religieuse. Et ce qui fait qu'en réalité, pendant une bonne période de ma vie, je suis resté traditionnel sans être religieux. Ce n'est que depuis à peu près 2 ans que je me suis recadré. Et maintenant, le Shabbat, le samedi, je le respecte, je ne travaille plus. Mais pendant longtemps, je travaillais le samedi. Depuis 2 ans, je me suis volontairement remis dans une conduite plus religieuse que traditionnelle. داكور. من بعد مشيتي لفرنسا، درتي التخصص ديالك، تكلم لنا المستمعين على شنو قريتي في فرنسا، شنو التخصص ديالك اللي درتي؟ Takhassus. Alors, Anna, j'étais interne des hôpitaux de Paris. Donc, j'ai opté pour tout ce qui était l'khtissasia ديال الجيش الهضمي, l'khtissasia ديال الغدد, tout ce qui est glande hormonale, pour l'khtissasia ديال العروق, surtout les veines, les varices. Donc, vous savez que quand on est interne en chirurgie, on fait plusieurs stages de 6 mois pendant 5-6 ans où on opère dans cette spécialité. Donc, اختصاص جيش الهضمي في الغدد وفي الشرايين. Ensuite, je suis rentré, رجعت للدار البيضاء parce que j'avais envie de revenir dans mon pays. علاش رجعتي دكتور؟ قلتي j'avais envie de revenir. كيفاش Parce que عرفتي لالا, j'ai passé mon enfance à Casablanca. J'ai passé mon adolescence à Casablanca. J'ai passé 6 années à la faculté de médecine de Casa. Il y avait mes parents qui habitaient le Maroc. Et donc, j'ai tissé une société autour de moi judéo-musulmane. Donc, c'était difficile de s'en séparer. Donc, le but, c'était de revenir avec mon statut là où montrer les preuves que j'ai faites, justement. Donc, j'avais vraiment, dans ma tête, c'était revenir chez moi.
Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai travaillé, d'ailleurs, je me suis fait connaître à l'hôpital, puisque j'ai travaillé en tant que chirurgien à l'hôpital pendant 3 ans. Quel hôpital? J'étais d'abord à Averroès, Maurice Goff, à Averroès, dans un hôpital de périphérie qui s'appelait l'hôpital Bouafi. Et Bouafi. Et j'étais à l'hôpital Sophie, Dial Moulay Youssef. Donc j'ai travaillé, je me suis fait connaître, j'ai opéré beaucoup, énormément. D'ailleurs, le premier jour où je me suis installé le cabinet, ça a commencé à très vite marcher. Donc, je me suis installé en tant que chirurgien digestif, endocrinien, charaïne et vasculaire. À chaque fois qu'il y avait, comme je voyageais beaucoup dans les conférences, je faisais toutes les 6 semaines, j'allais dans les congrès mondiaux, que ce soit en France ou aux États-Unis, j'ai ramené au Maroc, parmi les premiers chirurgiens, en 1991, j'ai ramené la technique de Jirahat al-Mindar. Ça veut dire opérer tous les organes que je savais déjà opérer, mais en ne faisant plus d'incision, c'est par caméra. C'est-à-dire vous rentrez, tu as le cache de la caméra ou tu as fait, ou tu le roudad de la caméra ou tu as fait. Cette technique-là, j'ai eu معايا طلعتني بالزربه. Ça m'a propulsé la réputation. Donc j'ai راحت المندار 91 كنت الاول كنت ندير في 91 تنحيد المراله بالمندار تندوي الفدق ديال المعده بالمندار تندوي الفدق كلهم بالمندار كنت ندير بزاف ديال الحوايج بالمندار وفي 1999 2000 بديت جراحات المندار ديال السمنه المفرطه بدينا بالخاتم تنصغروا المعده بعد بدينا تنقطعوا 60% ديال المعده في 2004 وتنزاد وانا كنت دائما سي فو فولي لو بيونيي انا اللي كنت في البدايه ديال هذوك الجراحات سكي في كو entre 2000 et 2020, donc 20 ans, je me suis fait énormément connaître dans la chirurgie ديال السمنه المفرطه. كاين العمليات المعروفين ديال السليف تقطع 60% ديال المعده ولا ديال الباي باس تلاقي المعده مع المصارين باش الناس اللي عندهم 40 50 حتى 100 كيلو زايدين تيضعفوا وتيخرجوا من المرض الخطر ديال السمنه ديال الشخر ديال الليل ديال القلب ديال التونسيون وزيد الامراض. ولكن ما تنديرش السمنه بوحدها، تندير بزاف ديال العمليات بالمندار، بحال العمليه ديال الكبده، العمليه ديال المعده، العمليه ديال المصاران، كلشي تبارك الله. فوزيت تنديروا بجراحات المندار. حتى الوالده ممكن الله يحفظ الا كاين شي سرطان نحيدوه بجراحات المندار بجوج ولا 3 تقريبا. دونك لو برينسيپ ديال الجراحه ديالي تنقولوا في الفرنساويه لا شيروجي ميني انفازيف، هو بنادم تيفتح عمليه كبيره السيمانه من بعد ما عنده حتى شي فتحه تيقول هذا السيد فتح لي ولا دار لي شي سحور ولكن تداوى. هذا هو جو سي. ولكن دكتور ابيتون مشهور سورتو ا كازابلانكا او ماروك بانه ان شيروجيان سبيسياليست في السمنه. السمنه وي بزاف باسكو تنفتح بزاف ديال السمنه. وكيف دايره دكتور قبل ما نجي لهذا السؤال اون فيت لا هاد السمنه انت مغربي متاصل واش كيفاش كانوا كيبانوا لك هاد السمنه؟ واش كاينه عند الرجال بزاف ولا عند العيالات؟ وايام مزيان ايام زمان يعني ملي كتشوف ماما خوالات دون لو كارتيي واش هاد السمنه حنا عندنا في التاريخ ديالنا هيريديتير ولا ما كانتش السمنه ما كانتش قبل وعاد ولات؟ كيفاش كتشوفها من وجهه نظر تاريخيه؟ السمنه كانت ما كانش عندنا بزاف ولكن كنا تنشوفوها بلا ما نشوفوها باسكو كنا قبل تنقبلوا السمنه تنقولوا السمنه هي الصحه. مع الوقت مع الماكله دي تبدلت بنادم بدا يغلط والمشاكل بداو تنشوفوا المشاكل ديال التونسيون ديال السكر ديال الركبه ديال الظهر المشاكل ديال السرطان يجوا كثار عن موالين السمنه.
وانا في 1999 مع جراحه المنظار بدينا في اوروبا اون سي انتريسي او تريتمون دو لوبيز. الريجيم كلهم تضعف وتتغلط، تنديرو سكون ابل لو يويو. دونك قلنا حاش نجيبو شي حل ديفينيتيف. وفي هذيك الوقيته مع الامريكانيين والاوروبيين جمعنا وعرفنا باش كان حل واحد دي بنادم تيفوت 30 كيلو زيت ما عمر ما يمكن يضعف الريجيم، كاع الا ضعف 3 شهور 4 شهور 6 شهور ومن بعد دابا يغلط مثلا. وشفنا التكنيكات الجداد دي دابا يداويو هذوك البنات، تنقول لك يداويو. وبدينا بالخاتم تنصغروا المعده، بعد مشينا تنقطعوا المعده تنكسوها، ومن بعد وصلنا تنلاكو المعده مع المصارين. هادو هما التكنيكات دي جابوا حل ان تريتمون ديفينيتيف للموالين السمنه. وهذوك موالين السمنه دي كانوا مخبيين قبل، دابا خارجين تيعرفوا. كان الاطباء اللي تيداويو هذيك السمنه ما بقاوش تيحشموا. قبل كانوا تيبقاو في الدار، كانوا تيحشموا باسكو تيخرجوا في المدرسه الاولاد تيتفلاو عليهم. تعرف حتى الناس في الزنقه تيحقروك، تيقول لك هذيك الطبوزيه، فهمتيني. دونك دابا السمنه عرفنا راه كاين الحل ديالها، كاين الدواء ديالها. تنتكلم على السمنه المفرطه. قبل في البلاد ديالنا كنا تنقولوا السمنه هي الصحه، ولكن دابا عرفنا باش السمنه خطيره. عرفتي في الوقت ديال الكوفيد دابا 80% ديال الموالين كوفيد دي ناعسين في الانعاش ودي عندهم تنفس اصطناعي، عندهم السمنه. السمنه سي ان تيران خطر على اي مرض، تيحيد المناعه. واخا الدكتور بيتون، وكيف دايره العلاقه ديالك مع لي باسيون ديالك؟ واش لي باسيون ديالك دابا انت في المغرب اغلبيه ديالهم مسلمين، ملي كيجيو واش كيعرفوا الدكتور بيتون راه هو يهودي؟ عندك دي زانيكدوت شي حكايات هكا؟ عمر كاينين بزاف دي تيعرفوها، كاينين ما تيعرفوهاش. ولكن انا تنقول لي باسيون ديالي لا ريلاسيون معنا اي اون ريلاسيون ستريكتومون هيومان. انا تنبغي بزاف لي باسيون، تنمشي تنلصقهم، تنبقى معاهم قبل المفتاح في العمليه ومن بعد المفتاح، ما تنطفركش منهم. Je tisse avec eux des liens d'amitié, parce que la relation psychologique elle est importante. Des relations d'amitié, des relations humanitaires تنساعدهم في الثمانات، باسكو مساكن ما كلشي ما عندوش الفلوس بزاف، مره هكا ومره هكا تتعاون مع الناس. ما عندكش شي حكايه شي انيكدوت تحكيها لي؟ شي واحد من عرفك يهودي شنو جا قال لك شي حاجه؟ باسكو تنفتح لهم تنخرجهم من الخطر وتيبغيوني بزاف وتيعرفوني يهودي. دونك يا با تبارك الله. النار الا تجي نوريك تصاور معاهم. عرفتي عند تيهزوا الفولار وتيعقموني. وعرفتي شحال الناس عيطوا ليا دي كان عندي الكوفيد، نقول لك البلاد كله عيط ليا. شفتي؟ وكيفاش حسيتي؟ كيف حسيتي البلاد كلها كتعيط لك؟ نقول لك الصراحه ما يمكنش نقول لك الفرحه، هما اللي داووني مع لي ميساج ديالهم. سي كيك شوز ديكستراوردينير. هذيك الساعه تقول je crois que le seul pays au monde qui يكرك la tolérance, l'amour de son prochain, toute religion exclue, c'est le Maroc qui t'enseigne ça. Rien. Il y a un cœur sans cerveau qui pense, c'est le cœur qui pense à que je t'aime, point à la ligne, on ne sait pas qui tu es, d'où tu viens. C'est le Maroc. هذاك الشيء علاش خلاك جيتي، كتحس راك مغربي بزاف. Et là, le Covid me l'a appris. Le Covid m'a beaucoup appris de l'amour de l'autre. N'est extraordinaire. دونك هذا الشيء غادي يخليك انك كتعلق اكثر واكثر بالبلاد. Exactement.
ودايوغ انت درتي الاختيار ديالك وقريتي على برا. mon choix, il était d'emblée orienté. وليداتك دكتور هابيتون هما هنا في المغرب ولا على برا؟ Alors, عندي الاولاد ديالي كلهم قراو في امريكا، جوج بكاو وواحد رجع. هما des médecins, ils ont fait médecine comme vous? Là, ils ont été traumatisés par leur père parce que je travaillais 18 heures sur 24 heures. Donc داروا 18 ساعة في النهار. بزاف تبارك الله عليك يا سيدي، تبارك الله عليك يا دكتور هابيتون. دونك هما اختاروا يديروا حوايج اخرين. دونك جو بونس غير رجع. وكيفاش عنده الولاد ديالو ومراته ورجعوا في الدار البيضاء. لو دوزيام il me ressemble beaucoup، تا هو بغا يرجع معنا. غير دونك عندك حفايدك دكتور، عندي 7 الحفايد. تبارك الله، الله يخليك لهم والله يخليهم ليك. Merci beaucoup لاله زهور. Alors dites-moi, et comment vous pensez كيفاش كتشوف المستقبل ديال اليهود في المغرب؟ De façon logique. Docteur Habitant, vous êtes marocain de confession juive، راك عايش اليوم في المغرب لانك مغربي، وحنا كنعرفوا اليهود غاديين وكيقلالوا، ولكن انايا جو تري كونطونط ملي كتقول لي ولدك رجع، داكور. ولكن كيفاش كيبان لك المستقبل نتاع العيش اليهودي معنا في البلاد؟ واش غيبقاو اليهود في المغرب غيبقاو يرجعوا بحال هكا ولا غيبداو غاديين كيقلالوا؟ Alors le problème الكبير اللي كاين، il faut voir les choses d'une façon sur le plan la réalité ça normalement le Maroc devrait accueillir beaucoup de juifs qui devraient revenir au Maroc parce qu'il y a plus de problème, il n'y a pas de problème de racisme, il n'y a aucun problème de qualité de vie ni de différence de vie. Ça, c'est la généralité. D'abord, pourquoi la communauté juive diminue? Parce que les enfants, après le bac, quittent le Maroc. Ils quittent le Maroc pour aller dans des grandes universités, comme beaucoup de Marocains musulmans. Seulement, le nombre de juifs étant petit, le nombre d'hommes d'affaires étant petit, les enfants juifs qui ont quitté le Maroc, qui sont partis à l'étranger, n'ont aucun intérêt à revenir pour travailler. Pourquoi? Dans un petit salaire, ce n'est pas intéressant. Par contre, ceux qui ont des parents qui ont des gros patrimoines peuvent revenir. Ça, c'est le côté pratique réel. Le deuxième côté, c'est un côté qui est utopique peut-être. J'aimerais qu'on fasse, par le biais des réseaux, qu'on vende ce pays à tous les juifs d'origine marocaine qui voudraient faire carrière. Pourquoi ne pas revenir investir au Maroc? Et ça, il faudra le faire. Mais il faudrait qu'il y ait des structures de communication importantes parce qu'il n'y a pas de problème politique. Il n'y a pas de problème de population. Les juifs sont totalement... Ils font partie des juifs marocains de la population marocaine. Donc il faudrait vendre sur le plan marketing un petit peu ces aspects d'un Maroc sécuritaire, d'un Maroc, j'aime pas le mot tolérant, parce que tolérant, c'est pas un bon mot, d'un Maroc plurireligieux. Et ils vont vendre ce pays à tous ces jeunes qui ont terminé des grandes études et qui, au lieu de chercher à Paris, à New York, et qui viennent chercher au Maroc, qui viennent s'investir au Maroc. Ça, il faut le vendre. Parce qu'on a tout pour réussir. On a des institutions religieuses, des institutions de cachère, alimentaires, des institutions scolaires. Il y a tout. Donc, n'importe quel juif qui va venir au Maroc, il aura tout pour continuer sa judaïté sans aucun problème. Et il ne sera jamais traité de sale juif dans la rue comme dans d'autres pays en Europe. بغيت نرجعوا عاود مازال شويه اللور. انا بغيتك سورتو تحكي لي شي حكايه على شي عيد يهودي اللي كان عزيز عليك ولدابا اللي فيه تقاليد خاصه مغربيه، اللي كتوري ان ان اليهود ديالنا فريمون يسون ماروكان. ولا شنو كتخلي ان اليهود المغاربه بوحدهم ما كيشبهوا لتا حد اخر؟
شنو هما هاد الحويجات اللي كتخليهم بوحدهم ما كيشبهوا لتا حد اخر؟ On a une fête marocaine, c'est la fête de Pessah, de Pâques, où on mange pendant 8 jours, on ne mange pas de pain, on mange du pain azim, des galettes, et c'est une fête qui se termine par une soirée exceptionnelle qu'on appelle la Mimouna. Cette soirée, tout son folklore, c'est d'inviter les non-juifs. Ça, c'est un souvenir exceptionnel de toute mon enfance. Et même du grande partie, quand je suis revenu au Maroc, on faisait des soirées le 8e jour de la fête d'El Pissah, où on faisait une soirée pour tous nos amis marocains musulmans, qui eux-mêmes nous apportaient du pain, des gâteaux, puisqu'on ne les a pas mangés pendant 8 jours. Ça, c'est une fête. كديرها دكتور اليوم jusqu'à aujourd'hui. Honnêtement, depuis 4 ans, 3-4 ans, on ne la fait plus. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que depuis 4 ans, il y a une nouvelle industrie de la fête, de l'événement qui s'est créée. C'est l'organisation des fêtes à Marrakech ou là à El Jadida. Il y a des sociétés événementielles qui invitent tous les juifs du monde, bien sûr, avec c'est payant, et qui organisent cette fête de Pâques dans des grands hôtels. Et donc, tout se passe organisé, ce qui fait que les femmes de maison n'ont plus à se déranger à faire la cuisine, etc. Et ça se passe dans des... Il y a beaucoup de juifs qui viennent. Je crois qu'on arrive à recevoir plus de 40 à 50 000 juifs du monde entier qui viennent passer la fête de Pâques à Marrakech ou à Mazagan, à Jida, ou même à Tanger ou à Agadir. دونك ما بقيتيش كدير الميمونه في دارك ولكن كتذكر الميمونه اللي كنتي كتعيش فاش كنتي صغير عند الوالدين. Exactement. Moi je me rappelle mes parents, toutes les mimonas, كانوا تيجيبوا ce qu'on appelait dadnia, les musiciens. Et avec le هي وكانوا صحاب المسلمين يجيو عندكم والجيران. Voilà, on faisait la fête jusqu'à 1h, 2h du matin. فاش كانوا اليهود بزاف. وشنو هو العيد اللي كيعجبك عندكم نتوما اليهود اللي كتحس به؟ واش هو بيسح ميمونه ولا شي عيد اخر؟ La fête la plus joyeuse qui correspond au printemps, c'est Pâques. Mais on a plusieurs fêtes. Il y a aussi la fête de la cabane. Ça, c'est en automne. Ska, comme on dit, en automne, où on construit une cabane, si on a la place, dans une terrasse ou dans un jardin, et on est obligé de manger pendant 8 jours sous la cabane. وقول لي يا دكتور، وعند المسلمين شنو هو العيد اللي كيعجبك عندهم؟ بحكم انك راك في المغرب، انت مغربي وبعاك بزاف المسلمين. Moi j'adore la période de Ramadan parce que la chose qui me touche le plus, c'est que nous sommes un pays exceptionnel en termes de religion, puisque toutes les religions sont, surtout la religion juive, est extrêmement habilitée à pérenniser dans ce pays. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'on se tue pour qu'il y ait dans les livres qu'on parle de l'histoire du judaïsme marocain et qu'on essaye, et ça c'est un point fort que j'aimerais vraiment, qu'on essaye de vendre le Maroc à tous ces jeunes diplômés juifs marocains qui sont encore un pied à l'étranger, un pied au Maroc et qui ne savent pas où démarrer leur vie. Il faudrait qu'on fasse en sorte de vendre le Maroc comme étant une terre d'accueil. ونقول لي يا دكتور، دابا حنايا في هذه الابيديمي ديال كوفيد 19 كورونا فيروس، في الراي ديالك كيفاش كتشوف المستقبل ديال الهيومانيتي ديال البشريه؟ Honnêtement, je suis dans le flou total. Ce que je sais, c'est que la seule solution qu'on prie à avoir, c'est de trouver un médicament rapidement, ce qui n'est toujours pas le cas, et à défaut du médicament, trouver le vaccin. Mais pour l'instant, on est dans le flou. On est réellement dans le flou. Il y a beaucoup de... à ma connaissance, sur le plan scientifique, hein, mais vous savez que la science est dépendante de l'industrie et elle est dépendante des politiques. Donc là, c'est le temps qui nous donnera les réponses.
واعطيني واحد الكلمة أخيرة للمغاربة. J'adore le Maroc et j'adore les Marocains musulmans. Je l'adore, je les adore et c'est pour moi un pays, je ne crois pas qu'il y ait un deuxième pays comme le Maroc qui puisse donner autant de respect et d'amour à sa communauté juive. Il n'y en a pas. C'est quelque chose de spontané qui appartient au peuple. Je parle du peuple, je ne parle pas des politiques, je parle du peuple. سي فري، خصنا نكملوا في هاد الترابي ديالنا وهاد الاخلاق ديالنا اننا نتعايشوا بيناتنا وما كاين حتى شي فرق بين المغاربه كلهم يهود ومسلمين. دكتور ابيتون، ميرسي بوكو سيدي، تبارك الله عليك، شكرا بزاف، خديت بزاف من الوقت ديالك، ومره اخرى تنقول لك على سلامتك سيدي، على سلامتك. شكرا جزيلا، merci beaucoup et à très 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 vite.